So guys, yan na nga, good morning guys. Good morning for my vlog guys. So guys, mga paninda sa mga tiyangga-tiyanggaan pa, mga tropa dito. Yan, lapag-lapag lang yung mga paninda nila guys. Ayan guys. Yan guys, marami yan guys, mga lapag-lapag. Tuwing umaga lang yan guys, tuwing Friday. Yan, tuwing Friday yan, mga tiyanggi-tiyanggi nila. Yan, marami yan sila guys dito. Yan. Yan. Malakas ang bintahan nito guys pag ano. Yan. Yan guys, yan mga upo. Yan. Yan guys, ada Sadik. Yan mga paninda nila guys. Ada Sadik, Kabir Sadik. Saman, kediri saman. Alin maafi biya na. La, awal alatol. Awal biya Inta Sadik kada pagile alatol pulus. Inta. Alin ana sakkar biya, da maafi biya, mahal maafi. Alin ko confirm. Ana alatol ibga pulus. Allah tu. Na. Alatol ibga pulus. Ada Sadik maafi sawa-sawa. Mana tu koi tas tu atau amne. La, sawa-sawa. Inta pulus barin inta jada. Inta maafi jada kedir pulus. Alatol pulus. Bye. Welcome my vlog bye. Ada mutawa. Bye. Shout out bye. Dito lang guys. Dito lang sa mga talipapang ano nila. Binta nila guys. Okay guys. Thank you for my vlog guys. Thank you my channel guys. God bless guys. Magpalang umaga guys. God bless. Shout out naman guys.